ଗୋଲକପୁର ରସ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ ହେରାରା ବଲିଣ ରଟୁଛି ନାମ ଯିବ ଜପେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ହେରାରା ବଲିଣ ରଟୁଛି ନାମ ଯିବ ଜପେ ମାତା ଗର୍ଭରେ तापरे कणा आसवा धीर सते धीर पर पत्थर काट्यार हरबर हेले ठुगड़ फाटे गो पिला का बोलछु मां हां होय गो मां बोली मामू ग ए सुनो तलो से झाकड़ाई आसी करी राधा वाणी एवं ढुलिया कोलार कृष्ण प्रदान करिछ आ गुटे कथा नुनी जते हमर आज्ञा दादा भाई मने आछन समस्त आसकी राधा वाणी ढुलिया रे कृष्ण कृष्ण नाम प्रदान करी जाइछ सेमन त हमर तो वयस तो बड़ हेबे से बापा हे कमा कणा पा मा कणा दमा सेमन को आशीर्वाद हमर ऊपर थिबार कथा सत कर जाहे गला साई धर सवा तांकर जीवित करे बलन देकेबा हरि बोलो तांकर सह परिवार संतर केवडा सुकरे थबलन देकेबा हरि बोलो सो बोले हे कोला तांकर मन लागे थबलन देकेबा हरि बोलो मामू ग आगथियो चरे ध्यान रे सारो आगथियो चरे ध्यान रे सारो ध्यानती तपित परे अर्धा दिन खीटा बाजे चमोटा तादिन थिना सपत स्वरे अर्धा दिन खीटा बाजे चमोटा तादिन थिना सपत स्वरे रागला नुनी तापरे गला धी तापरे आसी गला तापरे आसला कार आ मामू के वेला खा मते मामू गो हो तुम तो यहादे कहथिल राधा केंद्र हेला राधिका केंद्र हेला हेलो एटा जो छे राधिका ए नुनी आ काव अक्षरे मुई कल्पना करे আর কাবো চরে কল্পনা করে করন্তি কল্প বটরে হে কাম ক্রোধ কো মায়া মোহ কো মিথুন নিদ্রা মা তেজই দূরে হে কাম ক্রোধ কো মায়া মোহ কো মিথুন নিদ্রা তেজই দূরে आगो हे साधु ज्ञानी अक्षर तीन छाड़ी दे आगो हे साधु ज्ञानी अक्षर तीन राधिका स्त्रीलिंग रे हे शास्त्र प्रमाण हे साधु जंत हे छाया कांत नमे पयरे और छाया कांत नमे पयरे इहादे ताहले मन ना गा हला के इहादे हला बागे लागला बिल्कुल नहीं इटा तीनटा गला से दुईटा আছে तली दुईटा फिर रखै दू ताल मामू गो ओ एंता जदि मन ना गा खाली कहमे सखाला पे गेले भी नहीं सोरे नहीं सोरे एंता एकला खाली मोर मोर बगुथिले कणा हेबा नहीं हे जोड़ी नहीं पड़ले मजा ने बड़ी शॉर्टकट रे में जाउ छे मामू गो सत कथा कहू हे तर चाला बाटा हरे धन आरा गुला फूल फुटुछे
আর মূল করে হসি দেলে গো হে মহু ঝরছে আগ মামু গো হে তোর চাল্লা বাটা আরে ধন আর গোলাপ ফুল ফুটুছে আর মূল করে হসি দেলে গো মহু ঝরছে পহেলা পিরতে তুই গো মর্ত বুদিয়া তোরা তোর বিনে ছিনা ছিনা মা জিন্দেগি অধুরা দেখি গুড়া চেহারা নাই লাগে ঝুমুরা দেখি গুড়া চেহারা নাই লাগে ঝুমুরা এ মোর জানে জানা নাই করি দেবু রে মোনা তুই মোর অভুলা সপনা নাই করি দেবু রে মোনা বচি নাই পারে তোর বিনা ताकर पोर परे आज का बर्थडे अछि हाचिनु ताकले मु यहाँ तिनु विश करछे हैप्पी बर्थडे टू यू गो कहना ये तुम हां कहना सुजीत से भाई ना परे सुजीत गो मामू हां आगे मामू गो ओ पिला रे यहाँ तो ताहला मन ना हला के तमर ना तो हाय बढ़िया कहतो गो हजार कहना रहला सुन गो इटा तोर ना न हले हला का गो एलोनी आ देखो मामर कथा केलो मा नहीं हला के गो इटा हबा का जे मुई कहले हेबा के तुई तोटा भी नहीं चले सोते बा छुआ कनवा नहीं आ अनुसन मामू गो ओ ताहरा तथापि मोर ना गमन नहीं हला की हां सते आगे मामू गो जे हमर आज्ञा दादा भाई मन आसी करी राधा बाणी ढुलिया समय कृष्ण गमना प्रदान करी जाउछन सही बापा भाई कमे काना पामा काना दमा से मने तांग जहि वाला सही धरस तांग जते केलो लंदे के बा हरि बोल तांकर सह परिवार सुंदर के वाला सुकर था लंदे के हरि बोल एनुनी रो अगर रसलता बानु सुता मना राधिका गो हे मामू मना राधिका আর চারি যুগে জন্ম মোর পুরাণে লেখা ননি পুরাণে লেখা আগো हमता लागसी पहला पहला हमता लागसी अच्छा क्लियर हे जिबु पूरा मोर मनर कथा मन जानुछे आर कहेमी कहा के हां केते केते बनकारे बोले काम बोलबे गो फिला सकाले ए कथा परे गो मैं भी कहूचे ए माटा आगो टका हजारे निहलता बानु सुता मना राधिका गो मामू मना राधिका আর চারি যুগে জন্ম মোর পুরাণে লেখা পিলা গ্রন্থরে লেখা যুগরে জানো
हां हे ताकर नाते जनटा करूछन हटा करो काटा ए काना करबे जे मु का मामू गो हां से संबित भाई हां राधा कला बाणी कला रे एवं ढुलिया कला रे कृष्ण प्रदान करिछन हां से मां माहेश्वरी भल कर रखी तो बोलवान देखबो हरि बोलो आर थरे गो पिला हरि बोलो आर थरे काय कोला आगो मामू गो आगो श्री सत्य जुगोरे जानो अमृत जल रुहेली जनम गो लक्ष्मी बोली मोर नाम आगो नरसिंह जे मोर पति कपाल लेखा मामू कपाल लेखा चारि जुगे जन्म मोर पुराण लेखा पिला ग्रंथर लेखा श्री सत्य जुगरे मुई लक्ष्मी परे समुद्र मंथन जन्म होइथिनी जेते बेले देव दानवंक मध्य समुद्र मंथनटा होइथिला सही समुद्र मंथन रो मुई लक्ष्मी रो जन्मगत करिथिनी ग मामू अच्छा 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 आगे मामू मोर बापा थिले वरुण राजा एवं माता थिले नीरवती एनुनी मोर स्वामी थिले के जानि छ मुनी केलो आगे मामू नरसिंह महाप्रभु थिले ग पिला स्वामी बोले काना को अगर स्वामी बेरा तिनी जानू के का पतर घोता हंता नहीं बोलता ना तू तो और गोटागो मैं स्वामी बोला क्या ना पतर फोड़ी थी सुआवे कहां रे बोलते ओ अगर तो या जुगो रे जानो मैं तो फल रुहेली जनम गो पद्मा मोर पिता नाम आगो मामू गो पुराण केंदा मत बतई देख पिला त्रेतया जुगरे सीता गोटे फलर जन्म ग्रहण करथिले सोते केलो एनुनी से फलर ना काना होई जानिछ काना लो से फलर ना होचे मांडवी फल काय फल त्रेतया जुगरे सीता मांडवी फलर जन्मगत कइथिले सोते के तांकर बापा खेते जानिछ मामू केलो तांकर बापा थिले पद्माक्ष राजा हां हां एटा गोटे राजा बोली थिला पद्माक्ष अच्छा अच्छा जेते बेले माने काना करिथिले से ब्रह्मा को तपस्या कले शिव को तपस्या कले से माने गोटे झियो निमंतरे हां हां जेंता तांकर हेतु जे हेनि पाल जणी को ननिल से विष्णु को तपस्या करी करी विष्णु को बररु गोटे फल पाइथिले से माने अच्छा 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 फल ना होछि मांडवी फल बस बस आग मामू ग आग त्रेतया जुगरे जानो मैं तो फल रुहेली जनम गो पद्माक्ष मोर पितार नाम आग मामू ग पंचरत्न रूप हेली लंका के मुई जाइथिले हे पंचरत्न रूप हेली लंका के मुई जाइथिले आर जनक मोर पिता कपाल लेखा गो मामू कपाल लेखा चारि जुगे जन्म मोर पुराण लेखा पिला ग्रंथ रे लेखा पहला नंबर टेज पिला इडा पहला इडा नहीं से गो ई झड़बाटा तुम जेते बेले सीता फल रो जन्म ग्रहण करथिले सही समय कना हिथिला काहे से सही पद्माक्ष राजा गुटे ऋषि मुनि ननिलो तेने कोई सही होम यज्ञ कला बेले कना हिथिला मामू एंता दिने रावण आसी करी ऋषि मुनि समस्त रावण के डरुथिले पिला जेते बेले रावण आसी थिले सब ऋषि मुनि माने पले गले सही समय रे तांकर बापा सहित होम यज्ञ रे सीतारा बसी थिले छोट रूप होई करी जेते बेले थिले रावण सही समय सीता के मिले भाबिथिला मामू बस बस जेते बेले सीता के भाबिथिला सीता सही होम कुंड रे झांस देथिले पिला अच्छा अच्छा जेते बेले झांस देथिले ननिलो रावण काना कला काहे कला भीतर तो समझे तुई बात है तो तै नहीं बैला सोतेलो
ତେଣୁ କାଣା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? କମଣ୍ଡରୁ ପାନା ନେଇକି ସେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲେ ନନି ହଲୋ ତେଣୁ କରି ଏନ୍ତା ହନ୍ଦରେ ଦେଲେ ଯେ ମାମୁ ହଁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ରତ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ହେଇଥିଲା ପିଲା ଓହୋ ସେହିଟା ଧରିକି ଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ହଁ ଏଇଟା ପହଲା ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ପିଲା ବାସ୍ ବାସ୍ ଆସିଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଁ 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 ଏ ନନି আ ସେହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କବି କାଣା ଲେଖେন ଜାଣିଛ ନନି কাঁ লেখিছ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ কাঁ বলি করি ସୀତା କେବଳ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି সতে ହଁ। কে ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ତାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ମାମୁ ସତେ? ହଁ 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 ଏଇଟା ହচ্ছে ଆନନ୍ଦ ରାମାର ପ୍ରମାଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ନୁନିଲ আ ଏବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜାଣ ଆଗ ମାମୁ ଗ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜାଣ ଏ ରାଧାର বিয়া কালে কৃষ্ণ জন্ম গো হে রাধার বিয়া কালে কৃষ্ণ জন্ম আগ মামু গো ও দ্বাপর যুগরে হ্যাঁ কেবল রাধাঙ্কর বিবাহ দিনরে হয়ে কৃষ্ণ জন্মগত করেছে বলে কবি প্রমাণ দিয়েছেন সতে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগ মামু গো ও কৃষ্ণ জন্মগত করেছিলি হ্যাঁ ভাদ্র মাস হ্যাঁ। কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমরে কৃষ্ণ ভগবান জন্মগত করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো রাধা জন্ম হয়েছিলে হয়ে আগ মামু গো ও রাধা জন্ম হয়েছিল ভাদ্র মাস শুক্ল পক্ষ সে মৌকিয়া পক্ষে জন্ম হয়েছিল সতে তো ভাদ্র মাস শুক্ল পক্ষ নবমী দিনের রাধাঙ্কর বিবাহ চালিଥିଲା মামু গো সতে কে রাধা এবং রায়ণ বলে রাজা ଥିଲେ হ্যাঁ সেই গোপপুরে হইলো রাধা কেবল রায়ণଙ୍କର এটা বিবাহ চালিଥିଲା হ্যাঁ ସେହି ଦିନଟାରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ସାଡେ ହେଇଥିଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପଛର କଥା আচ্ছা আচ্ছা ଆଗ ମାମୁ ଗো ও କବି କାମ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛ ମାମୁ কাঁ বলি করি ଏ ନୁନିଲ আ দ্বাপর যুগরে জানো রাধার বিহা দিনে কৃষ্ণ জন্ম গো রাধার বিহা দিনে কৃষ্ণ জন্ম হে কৃষ্ণঙ্গ জন্ম হেলে তা সঙ্গে পিরতি গলে হে কৃষ্ণঙ্গ জন্ম নেলে তা সঙ্গে পিরতি গলি আর ভূষবান পিতামর কপালে লেখা মামু কপালে লেখা আর চারি যুগে জন্ম মোর পুরাণে লেখা পিলা গ্রন্থরে লেখা ননিল পুଣି ব্রহ্ম ব্যবহৃত জন্মখণ্ড কবি প্রমাণ করেছেন কাঁ বলি করি ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ ମା কাঁ বলি করি କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ କେବଳ ରାଧା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ আর ତାଙ୍କ ସହିତ ବିରତି ବିଲି କରିଥିଲେ বেশ 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 ସେଟା କେନ୍ତା ପରି ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ ମାମୁ କେନ୍ତା କରି? ଆଗ ଶୁଣ ଶୁଣ ମାମୁ ମୋର ଦେଇ ମନ କରନ আর যাহা জানি ଅଛି মুই করিবি গায়ন কিনে কাহাতে জানিছ বনি জানিছে। আগ শত শৃঙ্গ পর্বতরে হে দেখো দিনে যে শ্রীকৃষ্ণ আগ লতাবু হাডরে রহি গো ଥିଲେ ভগবান চতুর্ধা মূরতি কৃষ্ণ হে দেখ মনরে ভাবিলে আর নারী বিনা কেমন তমু এসতে রহিবি বইলে ননি
জানিছ ননি কেন লো? যেତେବେଳେ শূন্য শূন্য মহাশূন্য হয়েছিলা হ্যাঁ সেই সময় চতুর্ধামূর্তি কৃষ্ণ মনে চিন্তা কলে চিন্তা কলে নারী বিনা কেন্দ্র সংসারটা খেলা হয়ে পারবা বলি কই হ্যাঁ একা পুরুষ থিলে মামু সংসার গঠন হয়ে পারিব নাহি হ্যাঁ কেবল নারী পুরুষ দুজন হবার কথা সৎ কথা এনুনি আঁ? তেণু করে ভগবান কাଣା করিଥିଲେ নিজে কাঁ করছিলে আগ চতুর্থা মূর্তি কৃষ্ণ হে দেখো বেনে পালো হে রে আর বাম পালো টিকুসতে হে দেখো নারী দিয়ে কলে যেতেবেলে সেই কৃষ্ণ কাଣା করিଥିଲେ চতুর্ধামূর্তি কৃষ্ণ হ্যাঁ নিজে বেনি ফাল হয়ে গলি হইলো তাঙ্কর বাম ভাବରେ নারীটিଏ জন্ମ କରିଥିଲେ ନୁନି হ্যাঁ হ্যাঁ আগ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ସତେ କରିଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା আর অতিয়া দর তাহাକୁ সতে নাম দেলে রাধা দিনে কাহা জানিছ বনি আগ মামু গো এটা তো গোটে কথা মামু কানা সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি এটা চারি যুগ এ গলা চারি যুগ আছে হ্যাঁ 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 তো কেন যুগ কে ছাড়ি দেলে কেন রাধা জন্ম হয়েছিলে বলিছিলে মামু ভাই যুগ মানকু ছাড়ি দেলে বি রাধা আর রাধা হ্যাঁ। এ কথাটা আছে পিলা কেন জানিছ মামু হ্যাঁ যুগ হচ্ছে পাঁচটা যুগ হ্যাঁ 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 যেনটা কি অনন্ত যুগ বলে গোটে ଥିଲା হ্যাঁ। হেতলে পাঁচটা বিষ্ণু অছন ননি সৎ কথা পাঁচটা লক্ষ্মী অছন তুমি হ্যাঁ। জানিছিও সৎ কথা আগ মামু গো ও! পাঁচটা ইন্দ্র বি অছন হ্যাঁ। হেলে কেন যুগরে কিনি ইন্দ্র তা মানে হ্যাঁ। বর্তমান কিনি ইন্দ্রটা আজি আমার বর্ষা করুছি আচ্ছা 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 হ্যাঁ এটা বাবুকে টেস্ট করো মাসলে ঠিক আছে ঠিক আছে। আগ মামু গো ও! আগ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ হে তুমি দেখো সাধু জন আর গীতরে রসরে লেখে সত্য সন্তোষ জ্ঞান